We1Win, the biggest, most trusted na farm here in the Philippines. Register now ng welcome bonus, commit win, Japak win. Let's go! Yo, maganda araw po sa inyo po guys. Ako pala si Boss Kian. Kasama ko pala si King Calix. Yon. So guys, huwag mo kakalimutan like, share, subscribe, don't get. Tara, let's go. Yun guys. Yes. Huwag mo ko tawanan. Wala mag-ahariyak! Joke lang guys. Tagal naman. Oo nga. Zoom natin. Yo guys. Tara. Ganda araw. Sini yan. Tara na. Takbo. Tubig, patakbo na kami. Yeah, takbo. Yun guys. Dami na naglalaro. Tayo dadaan. Ito. Tuwid. Guys. Let's go. Wala mo to. Hoy. Natapos nga. Ayun guys, patakbo kami. Pagod. Pagod tayo. Wala na. Let's go. So guys, napagod kami. Nilamilis lang. So guys, update na lang namin guys. Magpapahinga lang ako guys. Let's go. So guys, nandito na kami sa bahay. Yun, naka-update na. Yun guys. Thank you so much guys na subscribe na sa YouTube channel. Yun guys, tara guys. Paalam sa inyo lahat guys. Let's go. Mga lods, paglalaro ka ng kayo ng color game, tingin ba bukas? Yan na. Malapit na siya. Ayan na. Ayan, pipilitin yung color. Ayan guys. So, maraming po salamat po guys. Bye.